How are you, Dar? Bakit kasi lagi na lang ako iniiwan ng mga tao dito? Ay, Maginoo. Kuha mo ako. 40, 50. Thank you. Thank you so much. Makantay ka. Ashanti, babayad nga. Thank you. Abe. Thank you. Maginoo. Be, oh. Shanti, oh. Galit na galit. Hi, Amor and Ems. Guys, help me reach 2-star, guys. Hi, sorry. Antok na. Kabalikan kita pag nag-live ka ulit. Okay. Thanks. Sleep well. Shall we, guys? Good afternoon, everyone. Maginoo, kamusta ka na? Okay na yan, Shanti! Shanti, okay na yan! Eto na, so, gago to, pati piso. Kinuha mo yung piso? Ha? Gago to eh. Oo, gago to, nakakaawa pa si kuya. Hindi ko alam, wala mo sinabi. Ano sabi ni kuya? Akala ko 40 lang. Gagi ka, kawawa si kuya, kinuha niya yung piso. Gagi ka, kakaawa. Kawawa naman siya. Kawawa si kuya, kinuha niya yung pisong sukli. Kakatawa eh. Ingat ka, be. Ciao, everyone. Ikaw to? Wala, parang ang pangit. 49 lang to. Hi, Philip! Hello, Philip. How are you? Nagsusugat pa naman tenga ko pag fake. Teka lang. Gagi, hindi ko masuot. Gago ni Shanti eh, nakakatawa eh. Hello, good afternoon. Kulay silver na, diba? Hi, Agapay. Gagi, hindi. Ayaw masuot sa tenga ko. Hi, I'm yours. Gagi, ayaw. Walang butas yung tenga ko. So, ito kasi sa number indicator, Follow. May bayad sa akin, follow. Wait lang. Good afternoon, guys. Hello, Sawi. Sawi ka? Sawi sa pag-ibig. so, question. Kamusta, guys? If ever na isa lang Guys, help me reach 2-star, guys. Hi, John. natin na yung birthday, Gagi, ayaw mo sa tenga. Sa butas. Walang butas. wala rin, assess nyo lang yung Wait lang. Ang sakit. sound, walang sound, tapos na rin, hindi mo Pero naka-ano siya, oh. Nakabutas. everyday Hi, Akira. civic pa rin, kasi meron for index. Hello. Hi. How are you, Akira? Anyone from the group. Wait, guys. Bye-bye. Okay. Wala, tulog na kasi lang. Hindi ko siya masuot. Hi, Star. Hello, Star. Hello, Emilio. Ate ko lang po is one. Guys, help me reach 2-star, guys.